Good morning mga kusinot kusinira, na day mi karon sa Densha's Restaurant kay mag-breakfast mi. Kini nga restaurant ang USA kakaran diyoray sa siyudad sa Davao. Halos mga on diyare mga senior na kay mga suki, jud nila sukad pa sa una mao hantod karon ginaanhi Japon sa mga ilado og mga kwartahan nga lumad dire sa Davao. Naapod sila pang pasalubong nga chicharon og ilang homemade pancit canton. Pagsulod na mo akdayon gi videohan ang ilang restaurant sa ubos kay nindot og organized kaayo ang mga chairs and tables. Ang mga waiters og waitress nga mosugat sa imo, well-trained og ngabutan. Nag-order dayon Q og relining bangus og tokwat baboy. Si Eli nga apo order niya iyang favorite nga pork chop og arroz caldo kay dili kaayok sa gutom. Ha ha ha. Ak-it ang arroz caldo og tokwat baboy nga mao'y best seller nila DRI every morning niya coffee nga black kay wala siya nakapangap sa balay. Dili jud kamahayan ila mga pagkaon DRI kay lami og sakyora sa budget. Ang among order nga tokwat baboy amo gibalhin sa bowl para mahalo og taro nga. Si Eli naglisod og hurot sa iyang order kay sa kadaghan sa serving. Hantod dira na lang akong video. Daghang salamat og paki-follow, share, like, comment sa akong mga video nga gi-upload. Sa mga wala pa ka-follow paki-follow na lang pra daghan pata video ma-upload. Daghang salamat mga kusinero at kusinera sa padayon og suporta sa ako mga video. God bless you all.